नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। आज क्यों यात्रा पार्टी रो कोन रहिछि यात्रा अपडेट। आज होछि जुलाई मास 5 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। ता पूर्व आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक एडार आज फाइनाल बीजीएम 5 जुलाई 2026 रविवार। स्थान सिंह बाहिनी आखड़ाशाला महाबला लंगलेश्वर बालेश्वर। कलिंग गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम नाटक तू मो राम तू परशुरामर फाइनाल बीजीएम 5 जुलाई 2026 रविवार। आज स्थान दानगदी जाजपुर। अपेरा राज दरबार तार चलित वर्षर प्रथम नाटक तो परी केही नाहीर फाइनाल बीजीएम 5 जुलाई 2026 रविवार। आज स्थान बंगला छक कलिंगनगर जाजपुर। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर प्रथम नाटक समय लेखुची नुआ कहानीर फाइनाल बीजीएम 5 जुलाई 2026 रविवार। आज स्थान दारुठेंग भुवनेश्वर। अपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक बझर फाइनाल बीजीएम 5 जुलाई 2026 रविवार। स्थान बालियंता भुवनेश्वर। आज यात्रा धौली तार चलित वर्षर प्रथम नाटकर फाइनाल बीजीएम लव जिहाद 5 जुलाई 2026 रविवार। आज स्थान बंगला छक कलिंगनगर जाजपुर। अपेरा सूर्यवंशी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक भाउज भाइराल रो फाइनाल बीजीएम 5 जुलाई 2026 रविवार। स्थान ढाकुलेई पीठ प्रताप नगरी कटक रे। आज यात्रा इंद्रभुवन तार चलित वर्षर प्रथम नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबर फाइनाल बीजीएम 6 जुलाई 2026 सोमवार। स्थान भिंगारपुर बालियंता भुवनेश्वर। यात्रा केसरी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक नुआ प्रेमिकार फाइनाल बीजीएम 10 जुलाई 2026 शुक्रवार। स्थान यात्रा केसरी आखड़ाशाल। यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 27 जुलाई रु 29 जुलाई 2026। स्थान बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर। यात्रा श्री विश्व दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई रु 3 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान कुरुड़ा बालेश्वर। यात्रा स्वर्ण महल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 5 अगस्त रु 9 अगस्त 2026। स्थान रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। यात्रा स्वर्ण महल तार चलित वर्षर द्वितीय नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक सुनो हे राम कहानी। रचना डॉक्टर निहारंजन महांती। निर्देशना प्रशांत नायक बलिया सार। गीत निगम मिश्र। संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य तार आखड़ा घरे द्वितीय नाटकर रिहर्सल आरंभ। नाटक रामलीला। रचना सुशांत महांती। निर्देशना किशोर खंडुआल। यात्रा दुर्गा मंदिर तार चलित वर्ष पाई आखड़ा पूजा 15/7/2026 बुधवार। स्थान राणीताल भद्रक रे। कोणार्क गणनाट्य तार चलित वर्ष पाई प्रथम कैंप 24 जुलाई रु 27 जुलाई 2026। स्थान ब्राह्मणीपाल केन्दुझर। अपेरा जाग्यसेनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक महापुरुष। रचना जगन्नाथ राउत। निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा इंद्रभुवन तार आखड़ा घरे चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक
ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କ'ଣ ହେବ ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ସମୟ ଲେଖୁଛି ନୂଆ କାହାଣୀ ରଚନା ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅସୁରମୋଚନ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନାଟକ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ। ରିହର୍ସାଲ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତମ ପରି କେହି ନାହିଁ ରଚନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିନେଶ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା ରଚନା ବିଜୟ ରାଉଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଖଣ୍ଡଗିରି ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ମୋ ରାମ ତୁ ପରଶୁରାମ ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଏଡ଼ା ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। ଆଜି ତାର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଭାଉଜ ଭାଇରାଲ ରଚନା ହର ବାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ। ଆଜି ତାର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ବଦଳି ଗଲୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି ତୁ ବଦଳି ଗଲୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।